Dai. Hold me, Dad. Yo-yo. Kaya nga yan. Ay, tinawagan lang ako. Hindi, sasend ko na sa kanya yung rights. Yung kuha niya, ang number ko sa report. Thank you, Mark. Choo-choo. Dai. Dai. Winona. Chaga, 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 chaga. Choo-choo. Ano ko yung exercise, Dai? Hey. Winona. What's that? That's a mannequin. Manong is afraid of the mannequin before. Manong, na-remember mo nung nahadlo ka sa mannequin before na? Price drop jackets, 300 na lang. As low as. Day. Hello. Yayo. Ano ga? Ma-ride na ta sa elevator. Sige. Itulod sinday. Kasi toto. Oh, sleepy na. Oh, let's go na. Let's ride in the elevator. Oh, dito na si Manong. Dad. Nakay mait na ta. You want Jollibee? Ha? Dai? Dai? Go na. Go to daddy na. We're done. Dai. Come here. Nong elevator ride. May elevator ride ka naman?